Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomnong. Joto electronic media rongna ang puila sawani hambai te sini Tripura hasteni lukurongno ani sawani chibaya faro tam hinkai Tripurani poristiti tabuk jorate sini hawa belai hamya lockdown ekdik dia ei lockdown ni bising tui jeng bai jeng bulaina arambo khalai Bahin ang nukha jeng 1975 76 jeng Ainamanda Andolon Khaika Huai Shohoro Opuro sini Kacham Montri Tribal Welfare Ogur Deborma Bai MLA Bida Deborma Borokno খুব টর্চার খাইজাকা কিন্তু তাবুক এই বড় সময়নি আফুরো আসায়া বরক র তাবুক আসাইনাই বরকসি সিনি ও সেখান থাংনাই 17 তারিখ মহারাজ এবং অনন্ত দেববর্মানি বিসিঙ্গ ইরিগেশন খাইকা जों বিশেষ করে আং অনন্ত দেববর্মা ত্রিপুরা রাজ্যনি বাগৈ বেলাই কষ্ট খাইকা এবং বেলাই দুঃখবো মাখা जों 1980 হইতে 88 জরা जों আন্ডারগ্রাউন্ড টঙै जों 3টা সিট তুখা আবো চিনি অবদান তো ত্রিপুরা হাসতেও চিনি অবদান তো এই অবদান বুই পক থাঙো जों বুফাং তলাও হরবসুক থুকা হরবসুক আইখা হরবসুক মুক্তি ক্লাই আইখা আবো জনগণ সিয়া আবো সাকাত নাইখলাই টঙাই সি আপনি খেলাই जों 3টা সিট তুমানি পরে आं लास्ट फाइए आरनी की फिले INPT पार्टी खाए ए INPT पार्टी खाए जे बरक आनी बिरुद्धे इलिगेशन कक साका 2008 सिनी दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बचारे विलेज कमिटी मेम्बर जितिरिका आं ए प्रशांत देबबर्मा এই প্রশান্ত দেববর্মা ওয়াই 7 2018 নক 12 কাসামান হাইকাই নক বার সিবি ওয়াই 7 এমএলএ থাকা তাবুক কেমন সিনিয়র তিনিয়ার বরক সাইমিয়া গণতন্ত্র সিয়া ডেমোক্রেসি সিয়া অর্থাৎ অবন প্রমাণ ও সেখান যে 17 তারিখ আনি বড় আং নিজি মিটিং খাইনান থাংমানি মারে হাদুগ মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক নি আসাইমান সাল পালিনা হিनै আং নিজি সয়ং আরো মিটিং রিগি থাংমানি আবনি সেখান 14 তারিখ মিটিং খা আদিন হংকাই সয়েল দङ এবং ইউথ নি চেরক কিছা গোবাং দङ 17 তারিখ হংকাই সয়েল এটেন্ড খাইলিয়া এবং কিছু চেরাইরক ইউথ নি চেরক এটেন্ড খাইজাগলিয়া ओ मीटिंग खाई फिरगई आना राजा टेलीफोन खाइहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुन केंद्रव जदि कुनो राजानि साल पालायनानै हिंखांखाय बरनो बिस्कुट चाना फानो जेसा चा नोंना फानो बरनो किसा पैसा डिमान्ड पैसा नों रिलीज खाइदि आं ननो रेनाय नि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरनी रांकिसा आनी निजिनि व्यक्तिगतनि आनी एकाउन्टनि रांकिसावै बरनो सनखाला हयते फिरगै रहरका केसिआर संमानि कमिटिनि केसिआर यागो
नायबा साल गोथां गोथां आंनि बरक सन्जित देबबर्मान एकदम बहक बुकुग थापरारिका फिकुंग लाथिरिका सारा बाजारनि बरक नुगै दङ अबसे এই এমএলএ प्रशांत देबबर्मा बजे একজন খ্রিস্টানি বরক ব তাতাল সাকা সাইকেল মোটরসাইকেল উনকো থুটাইছে বিন বুকুক কসা চাবো আসুক তাতাল এই সরকার তাবো এমএলএ নি ওঙ্গই তে সারা রামচন্দ্র গাদি বরক নুক টংলে ও কে যদি কুটো ঠাঙ্গা গায় মারে হাদরনি বড়রক হাজার হাজার বরক প্রমাণি খামুন आ बाजार बिसिङाव बाजार खोनि गोसाराव जे बन बुमानि सन्जित बुरमानि आबो आबो कोनो दिन नोंनि जे ताताल सापानो जनगण नुकजाक जनगण सिजाक आबो এই অবস্থানি পরে চিনি মহারাজ পদ্মুত কিশোর দেব বর্মন ব চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান ब যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার দিয়াসাক आं अनंत देबबर्मा कक साइमिया इलेक्शन बाजानाय दा बाजाया दा ना ताम खायनाय खाया दा त्रिपुरा मथान हইতে आं काइसा कक बारी साइमिया যতক্ষণ পর্যন্ত ब साकलाया साक ब साया साक किन्तु এই মহারাজ পদ্মুত কিশোর ন এই প্রশান্ত দেববর্মা সাধারণত চেরাই ব তাবো অযোগ্য হাইবে যাবো ওয়াইসাবান বুফাং সাকা কাছাই এমএলএ এঙ্গা বহাইকে বহাই বরক বন বাটপার হিমাঙ্কা হ্যাঁ দালাল হিমাঙ্কা বহাইকে বন দালাল হিমাঙ্কা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউন হাজার হাজার বরক চাইতঙ্কা ফাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইগা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসুনটা ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমুসে মাইরং বাক দङ রাজানি निजिनि स्वयं निजिनि পয়সা বাই গুন্ডা বাখা মাनै বাখা মাইরং বাখা आं নিজস্ব বস্তারে বস্তা মাইরং বাখা আবো আ জিনিস বওয়া সুদা নাই ভাইকে রাজানো দালাল হিমাকা একজন রাজানো राजा नोंकि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वी वो राजानि उपाधि नाय मैया आंगनंत कोटि कोटि मालिक फर राजानि उपाधि नाय हाइता सारि नरक हाइसेरायनो जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामन खायनाय जों जत चारेरनो साव जेनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया ओर द 10 years आवनि परे जों चेरेरंनो याफार माकलांनाय এই ত্রিপুরা হাসतेनो बुइनो सेगरिया खायनायनि बागै हाजार हाजार बছর राजनीति खायमानि परेও जों कोनो दिनो राजानि साल एवं त्रिपुरा हावो त्रिपुरा हासतेও राजा आसायमान साल मा पालायाखौ बमा पालाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर जन्मदिन सुभाष चंद्र बसुनि जन्मदिन এই गोबां मा बरकनि जन्मदिन पालायो अदिनो जेदिनो राजानि साल पालायमान दिनो आसायमान साल पालायमान दिनो सीमालुंगा आं थांगा सीमालुं थाङै आं पहिला उद्बोधन खाइ कामुका महम सगै खुममालारिबोय किफिल फाइगा लामाव आनो खरब मन्त्री मालायरिगा ए मन्त्री हिसाबै एमपी सिनि एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा मालायरिगा आनो नुखाय हिमदिखाय हिनि आं देसा किफिलि बबाय माथागा आ खुममाला बक्थानि आं बचाई मा दखा बक्सा साक जतसन पाया साक नाइबा आरोनि फिरक थांगा एयारपोर्ट जों आरो एयारपोर्ट आरोनि इनको एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नासिं दं जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ फाइतन जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगिया को किबिल फाइबा अमा लामाव के आरएसएस रखसै खुम माला बगलाय दङ তিনি বিজেপি नि आरएसएस बजदि पालायमानो हुंकाय जों मारे हादोबो अंकनि राजानि साल पालायनाय हिंतानिबा नों बाहायगे आदब नों आवना आपत्ति खायमाखा भारत वर्ष एमन कोनो बरक खोथा खोनागाना निनिथानि बुसु ज्ञान दं करै आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरक
आ एलाकानि बरफ तो नुक खाबले नों जे बरफ पाठगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे नरनाखाय नरदि नेन गारि नरनाखाय नरदि ইয়াখাই গাড়ি ব্যাং থানায় বড় ব্যাং থানায় ধমকি ফাইল ফেগা 17 তারিখ এই সমস্ত নং কতদিন দাঁড়ে নাই হ্যাঁ কতদিন দাঁড়ে নাই নং কি এই যে থানায় লোকসভা নির্বাচন যে নরক এমএলএ নাই মন্ত্রী নাই নি সিট 6টা সিট হারি যাক 6টা সিট আসারামবাড়ি রামচন্দ্রঘাট তারপরে সিমনা মান্দাই টাকারজালা অম্পি কয়টা আঁকা 6টা এই 6টা সিট হারি যাক নরক মাত্র 2টা সিট জিতি যাক বাবা নরনি ও 10টা কাঞ্চনপুর কাইসা গাই গন্ডা সরা কাইসা এই 2টা সিট জিতিব কাইসা হারি যাক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটা সিট হারি যাক 9টা নি বিছিং 6টা সিট হারি যাক নর কি মনে খাইও মিয়া 26 তারিখ চাম্পাহর 26 তারিখ স্কুল নগ মিটিং খাইনে হিনি সিপিএম রক আছুক লাইমান জাগাও নরক থাঙি আপত্তি খাই বুখা সকা আববাই কি নরনি ফিল বাড়ি নেই দা নংনি ফিল বাড়ি নেই দা জনগণ তেমন খুব নাই এই অবস্থায় যদি সারা ত্রিপুরাও আমতি খাইকা আঙ্কায় জোড়াজুড়ি খাইকায় জনগণ খুব নাই নং বংন রমই বুট রিডিমাইয়া বুট রমই নং একমাত্র রিডিমানো সিনেমাও নুকমান হিকায় এই নং বুটুং থামাইকা কিপিলি হিনি লাথাবাই সিলাইবাই ফুনুগৈরি হর কিন্তু অর এডিসি বুট নির্বাচন খাইকায় নরক মনে দেখাই দে আইপিএফ তীর মনে দেখাই দে এই জোর জুলুম খাই গণতন্ত্র সেগই ডেমোক্রেসি সেগই বরক ত্রিপুরা সানো বুথারে সুজিত দেববর্মা খাবো নক সকজাক না সুজিত দেববর্মানি নক খামকা বনি 10,000 ও বিনি চাকরি কমাই যাক তে কিচা মিচা রাং পুষাবাই দুবানি মানে অ বরক নিন সাবাব নিন কক বরক সানাই যায় না আরো যে দোকান খামানি নি কক বড় সানাই রইয়া দে যদি বড় শুধু বড় ইয়া জনগণ তো নুক্ত ভাবলে এই এলাকানি চাম্পহর এলাকানি বড়র এমন তুই খাই যদি ফাতানি বড় নতলানি হেই যদি ঘটনা খাই তো মুখাই নরক এডিসি ওর লাংটাং নাই পরিষ্কার লাংটাং নাই এডিসি জনগণ নগ্ন মানি গেলাক লাংটাং নাই এই সমস্ত দুর্নীতি এই সমস্ত এডিসি বিছিং মুয়াসানাই দুর্নীতি বুলাই সুলাই বুঠানাই জানি এই অবস্থায় যদি তখাই নরক লাংটাং নাই খবরা নংনা আং সাও जों চিনি হানো নারানা নাংনাই ও এডিসি চিনি ক্ষমতা রাজা তাবুবো সাইতঙ্গ ঐক্যং দেহিনি সমস্ত চিনি রিজনাল পার্টি তংনাই ঐক্যङै जों যদি একङै বাজা খাইয়া সাক जों अ एडिसिनो मार गया अब राजानि कक आनि कगिया चिनि सुप्रिमो कक एक अंखाय राजा अंखरनाय राजा এই एडिसिनो तामखाय जिति दितु नुगनाय अबनि बागै आं सावो जत रिजनाल पार्टी रोनो आं खुलुमै सावो कबगै सावो नर जेखेबानो थानसा अंगै फाइदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्तेनो अ एडिसि पानो जों नारायण बागै जों जत्त बरंनो बुकुं बारारक एडिसिनो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो खालाय खालागानो अबसेसेनि वासुमु एवं जारा चारेरक जों चुगिया हांखाय चेराय चुगना नांनाय चेराय रंनो जों याफानान बागै प्रस्तुत दङ नरक निथाने आं कबगो फाइदि शिक्षित समाज शिक्षित कर्मचारी छात्र फाइबायदि नरक जों नरकनो अ याफार खालामना बागै ऐक्यनि लामाव तुबदि हिनै आनि এই কিচা তিনি ও প্রেস সুমানি ও কক সামানি অর আং থাকা চিনি নাই টংনাই জনগণ রগ্ন যত জনগণ ধানি আনি সবানি চিবাই জাফারে খুলুমাই জাফারে আনি কগ্ন থাকা হামবাই Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry.
Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology, Khomlong.